Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi melalui ibadah online di pagi ini, Minggu 3 September 2023. Goedemorgen lieve mensen in onze Heer Jezus Christus. Welkom in deze online dienst, zondag 3 September 2023. Marilah kami mulaikan ibadah ini. Laten wij deze dienst beginnen. Pertolongan kami itulah di dalam nama Allah Bapa, yang menjadikan langit dan bumi, yang peliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-tangannya atas kami. Onze hulp is in de naam van God de Vader, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Anugerah adalah bagi jemaat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan atas pimpinan Roh Kudus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de werking van de Heilige Geest. Amen. Nats pembukaan kita pada jam ibadah di pagi hari ini itu terambil dari dalam perjanjian baru, dari dalam surat Roma 12 pada ayatnya yang keempat dan yang kelima. Onze aanvangstekst is genomen uit het Nieuwe Testament volgens Romeinen hoofdstuk 12 vers 4 en 5. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. Amen. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan pada jam ibadah di pagi ini terambil dari dalam surat Roma 12, pada ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-8 seturut dengan kalender gereja. Geliefden, Gods woord dat wij nu gaan luisteren en overdenken is genomen uit Romeinen hoofdstuk 12, de versen 1 tot en met 8. En dit is volgens de kerkenwerkagenda. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kami bersatu di dalam doa. Laten wij eerst in gebed gaan voordat wij Gods woord gaan luisteren en het overdenken. Kami berdoa. Bapa di surga, perkenankanlah kami untuk memahami kekudusan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu sendiri, supaya kami dapat menaruh kepercayaan hanya kepada Engkau saja Tuhan, dan kami dapat menjauhkan diri-diri kami dari gangguan dunia ini, serta menyelipkan kemanusiaan lama kami dengan segala kejahatannya, dan bahwa kami dapat mempersembahkan hidup kami kepadamu sebagai satu persembahan yang sempurna, demi kemuliaan nama-Mu, dan demi kehidupan bersama dengan sesama kami manusia, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Hemelse Vader, wil ons thans uw heilig woord naar uw goddelijke wil te verstaan geven, opdat wij daaruit leren al ons vertrouwen op u alleen te stellen en van alle schepselen af te trekken. Geef dat onze oude mens met al zijn begeerten van dag tot dag gekruisigd worden, en dat wij ons u offeren tot een leven dankoffers, tot eer van uw naam en tot stichting van onze naaste door onze Heer Jezus Christus. Amen.
Roma 12 pada ayatnya yang pertama sampai 8 yang begini bunyinya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenaan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan setia. Romeinen 12 vers 1 tot en met 8. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichaam aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvorming, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dat hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij genadig gaven onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Het zij profetie naar de mate van het geloof, het zij wie onderwijst, is onderwijzen. Het zij wie bemoedigt, in het bemoedigen. Wie uitdeelt, in oprechtheid. Wie leiding geeft, met inzet. Wie zich over anderen ontfermt, met blijmoedigheid. Sampai sebegitu jauh adalah pembacaan firman Tuhan di pagi ini. Berbahagialah kita semua yang boleh mendengar firman Tuhan ini dan mau memeliharakannya dalam hidup kita sehari. Tot zover is de schriftlezing van deze morgen. Zalig zijt zij die Gods woord willen gaan luisteren en het in hun leven bewaren. Halleluja. Saudara-saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul Paulus samakan gereja, persekutuan orang percaya dengan
sebuah tubuh atau badan manusia. Tubuh manusia terdiri dari bahagian-bahagian tubuh yang berbeda, yang disebut oleh Rasul Paulus sebagai anggota-anggota tubuh. Bahagian-bahagian atau anggota-anggota tubuh mempunyai guna atau fungsi yang berbeda. Betapa besar atau kecilnya bahagian atau anggota tubuh itu, tetapi semuanya sama penting dan berarti. Sebab setiap anggota tubuh mempunyai guna sendiri-sendiri. Dalam 1 Korintus 12 ayat 15 sampai 18 dikatakan, andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Demikianlah juga yang berlaku dalam jemaat Kristus. Kami semua adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi tiap-tiap kami mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Rasul Paulus katakan secara jelas, seperti yang terdapat pada tubuh kami manusia dan seperti fungsinya masing-masing, di mana tiap-tiap bahagian tubuh mempunyai fungsi masing-masing, demikianlah juga dengan gereja. Manusia yang masuk dalam satu persekutuan karena Kristus tidak bisa akan terlepas begitu saja seorang dari yang lain. Boleh dikatakan bahwa kita semua adalah kaki tangan seorang dengan yang lain, dilayani dan saling melayani. Maksud Rasul Paulus kepada jemaat yang ia layani dengan perkataan ini adalah ibadah kepada Tuhan. Di hadapan hadirat Tuhan, semua kami adalah sama dan kami memikul tanggung jawab yang sama pula. Tiap orang menerima talenta atau karunia dari Tuhan, dan talenta itu harus dipergunakan. Sebab itu Rasul Paulus katakan, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari apa yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir sebegitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya jemaat, Rasul Paulus selalu kembali dan berkata, biarlah kamu saling mengasihi dengan kasih persaudaraan yang sejati, dan biarlah kamu saling menghormati dan menghargai. Rendahkanlah dirimu, janganlah angkuh tetapi kuasailah dirimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi cobalah berbuat baik kepada sesamamu. Janganlah kamu dimenangkan oleh kemarahanmu, tetapi cobalah berbuat baik kepada sesamamu. Dan untuk itu Rasul Paulus memakai contoh jemaat tubuh manusia. Yang indah, yang luar biasa, yang istimewa adalah tubuh itu terdiri dari banyak anggota. Dengan kebijaksanaannya, Tuhan menciptakan tubuh manusia yang terdiri dari banyak anggota, tetapi yang saling melengkapi dan membutuhkan. Demikianlah juga dengan gereja Tuhan. Setiap bahagian, setiap anggota tergabung sebagai satu tubuh. Kami semua saling membutuhkan untuk membangun sebuah tubuh, sebuah badan, sebuah gereja.
Tiap kami ini berbeda, punya keistimewaan yang berbeda, tetapi toh kami satu. Satu dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Inilah yang membuat kami saling mencari dan bersama. Dan di manakah tempat yang lebih indah kami dapat bersatu jikalau bukan dalam rumah Tuhan yang kudus, dalam suatu persekutuan ibadah jemaat. Bersatu bersama di dalam Tuhan dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama menyanyi, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Satu hati, satu perasaan, satu pikiran bersama memuji Tuhan, membesarkan namanya dalam nyanyian-nyanyian penyembahan dan doa. Ya, bersama mengakui iman kita, bersama memberikan persembahan syukur sebagai tanda terima kasih atas penjagaan dan berkat Tuhan setiap hari, setiap jam dalam hidup ini. Ibadah minggu itu begitu berarti atas dasar kebersamaan kami bersama dan di dalam Tuhan. Tetapi jemaat gereja bukan hanya ibadah minggu. Dalam satu minggu ada juga banyak yang dapat dibuat oleh anak-anak jemaat. Dan itu sangat indah. Sebagai orang-orang gereja kami dapat memperoleh dan memikul tanggung jawab dan kepercayaan bersama dari Tuhan untuk dapat membuat hal-hal lain di luar jam ibadah minggu. Ada katekisasi, ada pemuda, ada kaum ibu, dan sebagainya. Kesitulah kami dipanggil untuk saling menolong, untuk melakukan kegiatan-kegiatan gereja ini. Ya, setiap kami mempunyai tempat dalam jemaat, saudara-saudara. Dan Paulus berkata, tiap-tiap orang memperoleh karunia, bukan sembarang karunia, tetapi karunia kasih Allah dalam Roh Kudus. Karunia-karunia itu berbeda. Dan itu sengaja Tuhan berikan kepada manusia supaya kami saling melengkapi. Tidak mungkin kalau seorang pendeta atau seorang majelis gereja dapat melakukan semua pekerjaan gereja sendiri. Sebab jemaat Tuhan bukanlah milik seorang pendeta atau majelis, tetapi adalah milik Tuhan sendiri, kepala dari gereja itu. Ia, Tuhan, yang memanggil tiap-tiap orang untuk menjadi anggota jemaatnya dan memberikan tugas untuk membangun jemaat itu. Seorang pendeta mendapat karunia dari Tuhan untuk berkhotbah, untuk mendoakan jemaat Tuhan. Demikian juga anggota-anggota majelis. Anggota-anggota jemaat memperoleh karunia yang berbeda. Untuk memimpin paduan suara, memimpin vocal group, untuk mengasuh anak-anak sekolah minggu, untuk memimpin satu organisasi dalam jemaat Tuhan, dan masih banyak lagi. Ini semua adalah berkat karunia yang Tuhan berikan kepada tiap-tiap orang. Yang sangat istimewa dari karunia itu atau berkat Tuhan kepada tiap orang adalah jemaat, orang tidak perlu mencari karunia itu. Karunia itu sudah ada pada kita. Atau sebagaimana kita mendengar orang bilang, karunia-karunia itu sudah ada padanya, sudah ada sejak ia kecil. Sebab itu kita harus mempergunakannya dengan baik. Sebab seorang anak misalnya dapat melatih bertahun-tahun lamanya untuk menjadi seorang pemain bola yang baik. Tetapi tidak pernah akan berhasil karena dia tidak punya talenta atau karunia ke situ. Ia memang barangkali lari lebih cepat dari kawan-kawannya. Dia dapat menjadi seorang atlet, tetapi tidak menjadi seorang pemain bola. Contoh misalnya. Jemaat, Tuhan menempatkan kita sekalian di dunia ini
untuk membuat sesuatu untuk pekerjaannya. Bagaimanapun kecil atau kurang penting pekerjaan itu di mata orang lain misalnya, tetapi di mata Tuhan semua pekerjaan itu penting dan berguna serta berharga. Dan Paulus katakan, buatlah semua itu dan bukan untuk kepentinganmu sendiri tetapi untuk orang lain. Sebab kami semua adalah tubuh Kristus. Semua kami mendapat tanggung jawab untuk membangun jemaat Tuhan. Biarlah tanggung jawab itu juga kami lakukan jemaat. Marilah kami buat sesuatu untuk Tuhan, sesuatu yang cocok dengan anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Baiklah, jangan ada di antara kita yang berkata, anugerah yang istimewa itu tidak aku punya. Jangan. Karena Tuhan memberikan kepada setiap orang bekal hidup yang cocok baginya, di mana dia mampu untuk memikul dan mempergunakannya. Sebab itu jemaat, marilah kita membuat sesuatu yang indah bagi Tuhan dan pekerjaannya. Sebab semua itu mempunyai harga dan nilai yang lebih besar daripada apa yang kita buat sehari-hari. Geliefden in Jezus Christus, de apostel Paulus vergelijkt de kerk en het lidmaatschap van de gelovigen met een lichaam. Het lichaam van de mens bestaat uit verschillende lichaamsdelen die de apostel Paulus lichaamsleden noemt. Die lichaamsdelen of lichaamsleden hebben verschillende functies. Hoe groot of klein lichaamlid ook is, ieder lichaamsdeel is even belangrijk en bijzonder. Want ieder lichaamlid heeft zijn eigen functie. In 1 Korinther 12 vers 15 tot en met 18 staat geschreven: Indien de voet zeggen zou, omdat ik niet de hand ben, behoor ik niet tot het lichaam. Behoor hij daarom niet tot het lichaam? En indien het oor zeggen zou, omdat ik niet het oog ben, behoor ik niet tot het lichaam. Behoort het daarom niet tot het lichaam? Als het lichaam geheel en al oog was, waar bleef het gehoor? Als het geheel en al het gehoor was, waar bleef de reuk? Nu heeft God echter de leden elk in het bijzonder hun plaats in het lichaam aangewezen, zoals Hij heeft gewild. Dat geldt ook voor de gemeente van Jezus Christus. Wij zijn samen één lichaam. Eén lichaam in Christus. En wij zijn ieder apart elkaars lichaamsdelen. Paulus zei heel duidelijk: zoals het in je lichaam is en zoals dat functioneert, al die delen die zo wonderlijk bij elkaar horen, zo is het ook in de kerk. Mensen die elkaar door het geloof bij Christus Jezus ontmoeten, kunnen elkaar daarna niet meer loslaten. Je wordt, om zo te zeggen, elkaars handen en voeten. Jij bent er om te dienen en om je te laten dienen. Tot die uitspraak komt Paulus nadat hij de gemeente heeft opgeroepen tot ware eredienst aan de Here. Voor Gods aangezicht zijn wij allemaal even gelijk en dragen wij allemaal dezelfde verantwoordelijkheid. Iedereen heeft zijn eigen gave van God gekregen en die moet gebruikt worden. Daarom, zei Paulus, koester geen gedachten hoger
dan u voegt, maar gedachten tot bedachtzaamheid naar de mate van het geloof dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld. Ja, geliefden, apostel Paulus keerde steeds op terug en zei: heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de anderen hoger dan uzelf. Wees eensgezind, wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf tot bescheidenheid. Ga niet af op eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade met het goede. En daarbij gebruikt de apostel Paulus het voorbeeld van het lichaam. Het mooie, het wonderlijke, het bijzonder is dat het lichaam juist bestaat uit allemaal verschillende delen. God heeft het in zijn wijsheid zo prachtig geschapen dat al die verschillende onderdelen een geheel vormen. Een lichaam is één grote wonder. Zo is het ook in de kerk. Al die delen, al die leden zijn samen één lichaam. Wij hebben elkaar nodig om een echte lichaam, om kerk te zijn. Iedereen is anders. Iedereen is uniek. En toch zijn wij één. Eén in ons geloof in Jezus Christus, onze Heer. Daar hoort bij dat wij elkaar opzoeken. Dat wij samen zijn, geliefden. En waar dat mooier en wordt het meer concreet dan in Gods huis, in de eredienst. Samen bij elkaar, samen bij God, onze Heer Jezus Christus, samen zingen, samen bidden en luisteren naar Gods woord. Eén van hart, één van gedachten. Samen God eren, samen zijn naam groot maken in zingen, aanbidding en gebed. Ja, samen geloof belijden, samen onze gaven geven, als dank voor zijn zegeningen en bescherming die wij elke dag, elk uur mogen ontvangen. De kerkdiensten zijn zo belangrijk, juist vanwege dat samen zijn bij God en voor God. Maar geliefden, de kerk is niet alleen de kerkdienst. Ook door de week is er van alles te doen. En dat is prachtig. Als kerkmensen krijgen wij van God de verantwoordelijkheid en het vertrouwen om dingen buiten de kerkdienst te doen. Want er zijn meer activiteiten buiten de kerkdienst. Catechisatie, jongeren, vrouwenvereniging en nog meer. Daartoe zijn wij geroepen om elkaar te helpen en al die activiteiten uit te voeren. Ja, ieder van ons heeft zijn plaats in Gods gemeente. En apostel Paulus zegt, ieder heeft gaven gekregen. Geen gewone gaven, maar genadegaven van de geest. Die gaven van de geest zijn voor iedereen verschillend. En dat is zo, zodat wij elkaar tot een hand en een voet kunnen zijn. Het is onmogelijk dat een predikant of kerkenraadslid alle werkzaamheden van de kerk alleen kan of kunnen doen. Want Gods gemeente is niet het eigendom van de predikant of
kerkraadsleden, maar van God zelf, het hoofd van de kerk. Hij, onze Heer, die iedere lid van de kerk heeft afgezonderlijk geroepen en ieder zijn eigen functie gegeven heeft om zijn gemeente op te bouwen. Een predikant krijgt van God een gave om te preken, om voor Gods gemeente te bidden. Zo ook de kerkraadsleden. De gemeenteleden krijgen verschillende functies. Om voor Gods gemeente te bidden, maar ook voor iets wat belangrijk is in de gemeente te doen. Verschillende functies. Om koor of gospelgroep te begeleiden. Om leider te worden van de zondagschoolkinderen. Om iets te organiseren en noem maar op. Dit zijn allemaal de gaven, de talenten die wij allen van God de Heer hebben gekregen, geliefden. En het bijzondere van de gave van God is, geliefden, dat wij die hoeven niet op te zoeken. Die hebben wij al. Of zoals wij dan vaker horen, dit is aard. Onze natuur, onze talent. En dat is de realiteit. Daar moeten wij goed gebruik van maken. Want een kind kan wel jarenlang oefenen en trainen om een goede voetballer te worden. Maar als hij dat talent niet heeft, lukt hem ook niets. Maar hij kan misschien wel sneller rennen dan zijn teamgenoten. Dus hij heeft wel een talent om een atleet te worden, in plaats van voetballer bijvoorbeeld. Lieve gemeente, God plaatst ons in deze wereld om iets voor zijn werk te doen. Hoe klein of onbelangrijk dat werk misschien ook lijkt te zijn in mensenogen, voor God is het heel belangrijk en waardevol. De ene kan profiteren, de andere bijstand verlenen. De ene kan onderwijzen, de ander vertroosten. De ene kan leiding geven, de andere barmhartigheid bewijzen. De ene is goed in dit, de ander dat. Accepteren dit van elkaar, zei Paulus. Niemand is minder en niemand is meer. Ieder is nodig voor de Heer. En verder, zei Paulus, doe er wat mee. En dat niet voor jezelf, maar juist ten dienste van de ander. Want wij zijn samen het lichaam van Christus. En ieder apart elkaars lichaamsdelen. Wij zijn elkaar lichaamsdelen of lichaamsleden. Wij zijn er voor elkaar door Christus aan elkaar gegeven. Door Christus en voor Christus zijn wij elkaar verbonden. Wij krijgen allemaal de verantwoordelijkheid voor de opbouw van Gods gemeente. Laten wij die verantwoordelijkheid gaan uitvoeren, geliefden. Laten wij samen iets voor God doen. Iets wat past met de genadegave
die God ons geeft. Laat niemand van ons zeggen, een bijzondere gave heb ik niet. Nee, God geeft ieder van ons zijn bagage die hij weet te dragen en te gebruiken. Daarom laten wij dan samen iets goeds en iets moois voor God en zijn werk van maken, geliefden. Want dat heeft heel veel waarde in Gods ogen, meer dan gewone dingen die wij elke dag doen. God zegen ons allen. Amen. Geliefden, we gaan bidden en dit gebed sluiten wij met het gebed Onze Vader. Kami akan berdoa dan kami akan kunci doa ini dengan doa Bapa kami. Mari kami berdoa, saudara-saudara. Ya Allah, ya Maha Kuasa dan yang Maha Murah, Engkau yang kami panggil Bapa dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang lagi kepadamu melalui doa ini secara bersama dalam ibadah online ini Tuhan. Kepadamu kami datang, kami berterima kasihkan Tuhan untuk cinta kasih dan perlindungan-Mu, berkat dan anugerah Tuhan yang kami terima di minggu yang telah berlalu, malahan di bulan yang telah berlalu. Terima kasih Bapa bahwa kami selaku orang percaya boleh bertemu lewat ibadah online ini. Meskipun hanya sekali dalam sebulan, tetapi bersama kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu bersama. Firman-Mu yang memperlihatkan kepada kami bagaimana Engkau mengenal kami secara baik sampai ke kedalaman batin hati kami. Tidak seorang pun dapat mengenal yang lain secara persis, tetapi Engkau Tuhan, Engkau kenal kami, bukan saja secara rupa tetapi terlebih juga secara batin hati kami. Karena Engkau mengenal kami dengan begitu baik, maka Engkau memberikan kepada kami masing-masing orang dengan karunia-karunia-Nya, dengan talenta-talentanya, di mana Tuhan minta kami mau memakai karunia itu dengan baik juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikanlah kami kekuatan kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat kuat berdiri di atas kaki iman percaya kami, dan terangilah hati kami supaya kami dapat berjalan dalam terang kasih-Mu, ya Tuhan. Kami berdoa kepada semua orang yang memerlukan pertolongan-Mu, kepada mereka yang hidup sendiri, kepada saudara-saudara kami yang sakit, yang memerlukan uluran tangan sesama manusia. Tuhan beserta dan berkati mereka. Tetapi juga mereka yang berada dalam sukacita hidup, Tuhan juga beserta dengan mereka. Bapa, besertalah dengan kami dalam minggu dan bulan yang baru ini. Kami dengan semua orang yang kami kasihi, baik di tanah perantauan ini pun di tanah air kami. Lindungilah kami, taruhlah kami dalam naungan tangan-Mu yang penuh kasih sayang itu, supaya kami terpelihara dan selamat. Karena Engkaulah tempat perlindungan kami. Sebab itu Tuhan, bersamalah dengan kami semua, terlebih dengan gereja-Mu, NGPMB, dari bestyr, sinode, pelayan-pelayan, jemaat, sampai anggota-anggota jemaat semua. Tetapi juga gereja-gereja-Mu di muka bumi ini. Berkatilah saudara-saudara kami yang tetap setia bekerja untuk suksesnya ibadah online ini Tuhan. Almachtige, barmhartige God,
U die wij Vader noemen door uw geliefde Zoon Jezus Christus, onze Heer. Wij komen tot u, Vader. Wij willen u bedanken voor al uw liefde en zorg, zegen en genade die wij afgelopen week, ja, de afgelopen maand mogen ontvangen. Dank u wel, Vader, dat wij als gelovigen elkaar mogen ontmoeten via deze online dienst. Alhoewel alleen maar eens in de maand. Maar daarin mogen wij samen uw naam loven en prijzen. En dat wij uw woord mogen luisteren. Het woord dat ons leert hoe goed u ons kent, o Heere. U kent ons tot in het diepste van ons hart. Niemand kent ons gevoelens en gedachtengang lezen. Maar u, Heere, u kent ons door en door. U weet wie wij zijn, uiterlijk, maar vooral innerlijk. Door ons goed te kennen, geef u ons daarom ieder zijn en haar talent en gave om goed te kunnen gebruiken zoals u het wil. Geef ons kracht, de kracht van de Heilige Geest, zodat wij sterk op onze voeten des geloofs mogen staan. Geef ons ook de innerlijke kracht, zodat wij steeds in het licht van uw liefde mogen bewandelen. Wij bidden voor alle mensen die uw hulp nodig hebben, voor de eenzamen, de zieken, voor hen die grote zorg hebben. Wilt u hun helpen en zegenen, Heere. Maar ook voor mensen die blij zijn, die geluk hebben, die vreugde mogen ontvangen. Wilt u ook met hun zijn. Vader, wilt u met ons zijn in deze nieuwe week, nieuwe maand, wij en iedereen die wij lief hebben, hier in den vreemde, maar ook in ons vaderland. Bescherm ons, leg ons in de palm van uw handen, o Heere, zodat wij veilig en gehouden worden. Want u bent onze schuilplaats. Wilt u met uw kerk zijn, de NGWMB, synodebestuur, alle dienaren en de gemeenteleden, maar ook met alle kerken op aarde. Zegen, o Heere, onze broeders die trouw hun werk doen om dit online dienst te slagen. Vader, dit is ons gebed. Dit gebed bidden wij u in de naam van uw geliefde Zoon Jezus Christus, die ons dit gebed geleerd heeft. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Saudara-saudara yang kekasih, kami akan segera mengakhiri ibadah ini. Karena itu arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Geliefden, deze dienst komt ten einde. Richt daarom uw hart en gedachten tot de Heere en ontvang zijn zegen. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht overlichten en zij genade. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amin. Beta ucapkan saudara-saudara sekalian punya selamat hari Minggu dan sampai bertemu kembali. Ik wens u allen een fijne zondag toe en tot
weerzien. Dank u wel. Lebih dalam lagi, sebab tiada dan takkan pernah ada Allah sepertimu, kekal selamanya. Ku rindu menyembahmu Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, sebab tiada dan takkan pernah ada Allah sepertimu, ku sembah selamanya. Ku rindu mengenalmu Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, sebab tiada dan takkan pernah ada Allah sepertimu, kekal selamanya. Oh, ku rindu menyembahmu Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, sebab tiada dan takkan pernah ada Allah sepertimu, ku sembah selamanya. Sebab tiada dan takkan pernah ada Allah sepertimu, kekal selamanya.